Hi, सबके जिसु ख्रिस्ता मरम सलाम चने दे से अजीबी अपनी खान बरा thumbnail दिन देखा सिना बिशी important और एकदम set news एक तरह से इधो मोलो दिदे भाई एक ताबुगे ना से ताला नाम अमारा से तो set news तो बोले ताला पचा कोडिंग ना थाका जैसे ताई morning जो आकली morning 7 around 7 इसना देता है स्कूल ले जाबोले dress up कोई ना थाका तो बोले ताला बाबा तो room दे गुशिना थाका टाइम दे ताई ओला जैसे और इधर स्कूल दे अलग अलग दे सब होता होती कोरोना वायरस खान सब की होता होती वैसे वाले भी ताकि एको रेस्पॉन्ड नहीं माने नहीं ना पाए नहीं लगा एक ताकि ऐसे तो इधर ताला बाबा यदि ऐसे इधर ताला बाबा की होता होती कोई वो किन्हीं ऐसे कि लोग बिशी मुंडू एक ताकि ताई जो आकली बरा मुझे फोन रहे राती बरा तो इतिया मॉर्निंग दे ओपन था ना बिसारे ना पाए इधर तो media deh ini nggak dibawa na mu ini nggak akhirnya saya telah kode itu lah amar abang ni भाई दिवे पचा तो किन nggak tay कपड़ा खान की लगे ना ऐसे और की हो गया ना ओलाई जैसे और पचा तो किन nggak ओलाई जैसे तो हम शेयर कर ले बिशी बालों बना के अच्छा पहले तो आपने खान के थिंग्स दिया से इनका आइडिया करने मतलब बच्चा जो खाली मॉर्निंग डे 7:30 स्कूल जा बोले तम जे रेडी पूरा तम जे ताई इन्हें चुली अलग मत इन्हें चुकुला चुली अलग काटी थका बड़ा मैं अलग ताकि हल्ला करसे तो स्कूल पर हाफिस से तो कि मैं কথা কৰো কিনা কৰাটো তাকে মাৰাবি নামাৰিম হ'লেবি এনেকা বাকি এনেকা বিয়া পাই না তাই কালি মৰ্নিং ঘৰ ওলাই কিনা যাই কিনা ইটা তাকবি নাহি কিনা আছে বিচাৰিছে চব তাহানা সাথী চব আৰু স্কুল থেকে চব খবৰ দি কিনা আছে এনে খবৰ দিছে তাহান হ'লেবি কতবি খবৰ নাপায় এনেকা হৈ কিনা আছে তো ৰিকুৱেষ্ট আছে আপনান তাইকে দেখিছে বোলে তাইৰ নাম খান আৰু এইটো তাই কাপড়া কি লগাই না আছে চব আমি হালি দিব তো ताई अब ताकि आपने हम दिखी से बोले ने खबर दी जाना दी कि नहीं तो फोन नंबर भी दिखना था वो इधर आपने इधर फोन नंबर पे कांटेक्ट कर दी कि ना रिक्वेस्ट कर दिया अच्छा इधर चुली कर देना ताकि से आपने नजर कर दी ताकि से हाँ पहाड़े अच्छा तो उन्हीं बाय से इधर चुली ओल काटिना ताका बड़ा ताला बाबा हाला कर से माने खोड़े आएगा नहीं सामने कोथा कर बुका देम दे पचा तो इधर आप भोई बड़ा पोलाई जैसे नहीं कि होली भी कौन सी ना ताई विषय मनु के कांटेक्ट कोई ना अलग अलग ते चिना चिनी खान सब पेयर स्कूल लगा पेरेंट्स खान के भी बेसिभाग मास्टर खान के कोई ना भी कबले दिसे को आसे भी को खबर नहीं को आसे तो इतिया मान के इतिया उपाय एक तो बोले प्लेटफॉर्म इधर एकदम फास्टेस्ट मान जल्दी जल्दी बिसार बोले पारा तो बोले थ्रू मीडिया बराई आसे इधर इधर खाली दिया से अच्छा पचा तो पहला रहे अपनी तो जिन तो इन्हीं एक तो के चक्रा कुड़ा इन्हें का नहीं और पचा की मान साल आसे और क्लास की मान कुंड स्कूल आसे तो 13 years इधर अगस्त 13 years कंप्लीट हुआ और क्लास तो 8 पे पूरे से क्लास 8 ना होता है यूनिफॉर्म लगाए ना जाए सीधा है ताला नाम तो तरुण देखा इनका से तरुण तो पचा तो मैं भी भाल बात जाने ताकि देखिए कि लोग महान भी एकता कॉलोनी दे ताकि ना एकदम चिना चिनी धक्का लगा एकता से इधर बड़ा स्पेशली मोंदो एकता तो बोले पचा लाहात दे फोन भी नहीं फोन में यदि रखी दी ना साउंड में कोड़ी रखी दे पचा बड़ा चलाई धक्का ला तो कुत्ते जैसे की वैसे कबल ना पड़े और इधर 13 years पचा तो बोले छुट्टू पचा से इधर की जाने जंगल भी बोई थायो पड़े ना बोले कुम्बा लगा गोर इधर किनार भी अलग से बोई थायो पड़े और जो काली बड़ा हराई जाला पचा एकता से खा लो भी खाए से ना जाने नोले इधर बड़ा पचा करने बिशी मुंडुक एकता से कुत्ते धागे ऐसे नोले की कोई ना धागे ऐसे इधर ना जाना लगता ना नोले मनु पर उठाई लो इसी भी कबल ना पड़े पोला के ना रास्ता दे लोग पाते इधर लगा एकू खबर ना पाए ना से इधर बड़ा ताला बाबा बरा उपाय नहीं इनका एक बार मीडिया दे ओली भी हाली दिबो इनका कोता इनका हाली दे लगा से इधर बरा कांटेक्ट नंबर दिखना से और ताई कुंदू कपड़ा बिन दिखना जैसे यूनिफॉर्म कान इधर भी अपना के फोटो दे डाली दिया से पारा लाग अपना निचुला स्टेट आस्ते नले निचुला ग्रुप अलग अलग ते शेयर करबी उतो इतो इनका नय सब ते इनका शेयर करी जखले तो মই होप আছে पचा तो जल्दी पाबो गय ना किले पचा तो कोते बेरा আছে की गय আছে इতিয়া तक खबर ना पाए ना जाने ना আছে इदु करने इदु गय আছে और किदिगा हमनी पुलिस खान लो एफआईआर दिबो ना दिबो माने कंप्लेंट दिबो ना दिबो हां इता मान एफआईआर दिबो गना उलास कौन वाला पुलिस स्टेशन इस ना सुपर ठीक है तो कोन निसिना मान भी होप करबो कि जल्दी पाबो करने और बिशी मंदक किले कथा भी बिशी कबले मन आसल इनगाला सिचुएशन एकता दे आमा बाबाला मंदक तो जाने আছে पचा एकता निचुबा साइ दागा मोटा बच्चा एकता ना थाके लगा और स्कूल दे जाय दागा जेली इतो अचानक कोइन हराय जा लगा मन देखि আছে इदुबरा निचुला गोला बच्चा नि बिशी होशर करबी और कोन निसिना ताइगे मदद करगे ना मिया सबरा निचु को दे देखे की ऐसे बदनाम न करबी पचा कुम्बा दे किनारे भी पाबो पारे कि लोले ताई कपड़ा इदा सापा पर लगाने जैसे बेरा बरा जले पारिस गिरे अलग अलग ते लेतरा भी हो पारे इदु दे किला 50 इनका बदनाम न करबी कांटेक्ट नंबर दिया से तते फट अपना हाथे रखिना इनफॉरमेशन दिले बेसी ভালো হবে দেখো না এমার্জেন্সি একটা ইদু আপনার উপরে ইদু রাখি দিয়েছে সো থ্যাংক ইউ এন্ড গড ব্লেস ইউ মোর অন ভিডিও শেয়ার করে দিবি ইদু ইতিয়া পাচা ইদু ঘোড়ে বই থাকা লাগা আছে ইদু ডিমাপুর লাগা আছে ফুল নাগারজান
আৰ্মি কেম্প লা অপোজিট আছে দে আৰু মই এইটো ক'বলৈ মন যায় আছে কি বাচ্চা বিয়া মানুহ লগা হাতে নহ'লে চোৰ মানুহ লগা হাতে নাযাগে দে আপুনি খান বা জলদি তাকে চাই কিনে ছেফ কৰিছে বুলি আৰু লগ পাইছে গুণা তাকে চাই কিনে কণ্টেক্ট নম্বৰ লগতে কণ্টেক্ট কৰি আপোনাৰ নিগা তাকে ছেফ কৰি ৰাখিলেতো বেছি খুশি হ'ব নেকি আৰু বাচ্চা বি কেনেকুৱা হালাতে আছে নাজানে এইটো পৰা আপোনাৰ চব ওপৰত এইটো ইনফৰ্মেশ্যন একদম ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মন লগা এনেকুৱা শ্বেয়াৰ কৰি দি আছে তো মই হালাটো কৰি হ'লে তাকে এনেকুৱা মানুহৰ নিচিনাটো ইমান এনেকুৱাটো নামাৰে নামাৰে না কেতিয়াবা ষ্টিক পৰা বদমাছ কৰিলে আৰু নকৰিছে গ'লে ভালকৈ নকৰিলেহে কেতিয়াবা ষ্টিক পৰা একটা দুটা এনেকুৱাহে তাকে কোৱা কৰে নহ'লে আৰু মাৰাটো নামাৰে অলপ নিচিনা না অঁ তো নি বাচ্চাৰ পৰা পলাই যাব এনেকুৱা নহ'লে আপুনি লগতে পোৱাটো ভাল নাই তোমাক কয় না নকয় তাই এনেকুৱাটো নকয় হ'লেও তাই লাটো তাই মনটো কি আছে ক'লে তাই স্কুল যাবলৈ মন নাই না আচ্ছা আচ্ছা আৰু ক্ৰিকেট একাডেমিহে জইন কৰিবলৈ মন তাই পলাইছে মই স্কুলতে চাৰি দিছিলে আচ্ছা তো এইটো কাৰণে তাই তাতে পৰা স্কুলতে নুগুচি কিনা মইতো কামতে যাইছে স্কুল গেট ওচৰতে চাৰি না তো এনেকুৱা কৰি তাই স্কুল নাযায় না আৰু ঘৰতে আপচ আহি না আৰু আউট ড্ৰেছ লগাই না চাইকেল আৰু ফোন লৈ না এনেই বেৰাই যাইছে 9:30 নিচিনাতে এইটো ৰাতি যাইছে আচ্ছা আচ্ছা বিফৰ 2 months বি নুপুঞ্জিং নাছে এনেকুৱাতে একবাৰ এনেকুৱা কৰিছে এইটো ছেকেণ্ড টাইম তাই এনেকুৱা আচ্ছা স্কুল দে পংজাই দিছিল ৱাপাছ আহি গৈছে হয় আপচ আহি না চাইকেল লৈ না আৰু ফোন লৈ না আৰু ওলাই গৈছে আচ্ছা এনেকুৱা 9:30 নিচিনাতে আহিছে ফোন বি নুঠাই কিনা না এনেকুৱা কৰিছে ফোন বি তাই চলাই ৰাখিছে না তো তাতে ফোন বি লৈ গৈছে আজিতো এনেই এইটো বাৰু ফোন লোৱা নাই খালি ইয়াতে আছে আৰু এইটো আশপাছ চবকে বিচাৰিছে না বিচাৰক না চবকে বিচাৰিছে ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল তাই ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল চবটো বিচাৰিছে একো খবৰ নাই একো এনেই ছাছপেক্ট মানে এইটো জাগা দিও থাকিব নিচিনা তাইতো দূৰ দিন নাযাব লাগিলে ৰাস্তা বি নাজানিব তাই ডিমাপুৰ এৰিয়া বি নাজানিব তাই তাই নাজানিব পাৰে হ'লেও মই এনেই চবটো বিচাৰি নাইছে কালি ৰাতি তাক বি 10:30 তাকতো পুৰা বিচাৰিছে না একলা বিচাৰিছে হয় ফ্ৰেণ্ড একজন আছিলে মোৰ তাতে তাই লগতে গৈ বিচাৰিছে তো কোৱা নিচিনা কোনোবা কি জানে নিজৰ লগা খবৰ দিবি বাচ্চা নদী কোনোবা ষ্টুডেণ্ট খান নদী বাচ্চা নদী কোনোবাটো ৰুম দি আমাৰ বাবাক এনেকৈ না চুপচাপ পৰা লগাই নাবি থাকিব পাৰে এইটো বি চান্স একটা নহ'লে বাহাৰ দি আলা লাগতে বেৰাই নাবি থাকিব পাৰে এইটোতো ক'বলৈ নাপাৰে বাচ্চা ওলাই যায় আৰু খৰাবলৈ লগা ৰাস্তা বি নাই আৰু কি লগতে বাচ্চাৰ লগতে ফোন বি নাই আৰু তাই ডিমাপুৰটো নাজানি নাথাকিব বাচ্চা একটা আছে ইমান 13 years ক'লে বাহাৰ দি বেছি বেৰালা নহয় আমাৰ বাবাৰ পৰা লৈ না বেৰাই থকা বাচ্চা একটা আছে এইটো পৰা কোনোবা জাগাতে বাই চান্স প্ৰাবি দেখিছে অলপ ডাউট লাগিছে ক'লেতো মৰম ৰা এইটো বাচ্চাকে এনেই চাৰি নাদিবি কিন্তু একবাৰ তাইকে চাই কিনা হুতাহুতি কৰি কিনে কণ্টেক্ট কৰি না এনেকুৱা একবাৰ খবৰ দিলে বেছি ভাল নহ'লে পুলিচ খানি হ'লে বি ইনফৰ্মেশ্যন দেখিছিলোঁ এনেকুৱা দেখিলেতো ক'লেতো বেছি ভাল হ'ব না আপোনাৰ ওপৰত আৰু এইটো বি এড কৰি দি আছে ত' থেংক ইউ এণ্ড গড ব্লেছ ইউ মৰম ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিবি